أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kuzi wa Komoro watukufu mjihundao ndani mwe Komoro. Nanu wa Komoro ikao nga mjihundao hobonze mwe Komoro. Ngarimbu shiria oni usiku wa khair. Hezi jamaa zonsi pia haina mabahanu ikao du mjihundao. Khaswatan du ananya si ikao ngaru anawe bwana yinu haukweli hainia ya swafi ngaru wabushiria usiku wa khairi haina mbahani kaudu wa jihunda ukwezo wa Komoro. Wa Komoro watukufu karna ubaba tsarende hule ngarju faliki ohusu siasa mshinzi ikao nga jihunda bonsi juu rangu le 24 mars 2024 lijoka Hathman wa Hazali hafanya wizi dhahir ahibia wa Komoro zodi zarehimi sabanu leo na baadhi ya hatu ngar aminio yembwana ikaudu raidunga ekanga bwandu watu amini ekanga bwana nyasi kayao maisha hao waya sakrifi ya hasibabu de bwana yinu kanga bwana nyasi tsina ikao wafariki ana neduni hasibabu de bwana yinu ngar sina na wananyasi wadoshibani hasibabu de bwana yinu ngabona asibatu rijihunda hobonze hasibabu de mbwana yinu awe kiankli ni kimalezi ne namna rijuao ya miadimifu namna rijuao ya mungwana kartsono wakati kao garjuhenda mwendo riparo jona fumanazali hati sojema hao riparo jona wandu ikangu karibu na fumanazali wa shangiriao fujar no fisidifu harmenti ya Komoro raho wakati huo kartuo na tabirini kwa jwamba hashiri wa Komoro ngarinjihar mwele suala mshinzi kawe sharanti bandu uneza ukana ngatfanyao mna analizi uhusu hawa ya siasa abo ngarunjia upande wa munyibaraka wa Said Swali haukaya juzi rimreanzinyo rimhansi harmwezi analizi za hatu ngarjorudi irone semba wa Komoro hena mna ikao ibide le suala la husu ye siasa nenamna ikao ibidiri ke konyonzima nenamna ikao kaijaka ubidu wakati kao wa Komoro wa rejedingoni husu wa mro wa Hathman Azali yedohuna sonzuni hena mna ikao wa Komoro wa bidi waji hunsanye ngarjozi yone sambabe harmao ompango mahususu hatu wa leunu ikena fasi ruhusu ngarjo kumeambabe le suala la husu ye muvuma mabeja haukaya rishele homandoni shakar jabenu wa pia ebenge mkine kwa katuru husu risane rionesuwa Komoro eze hatuari neze faida ikao nga zikanantizo wa Komoro hoji mlifu hao ne faida ya hensi kwezo wa Komoro. Garjonji arumele suala la husu mwenye baraka wa Said Swali raisi wa he parti RDC. Mwenye baraka wa Said Swali hijuzi harmwe analizira koifanya baada ye uia wajahu masiwani rizihabili kabli yabo tseli wakana sikaranzara mbe haraka sihanzari yehe rilindie rione hena mnekawe hawa ijoka uvunia ihu masiwani rihabili ya ukane oianga iwasulio ho masiwani waju wafanye mahadisi ya hao wa Komoro zijanibu kinyume nezi Athumani societe civile nanu wandu ikaungu wajunro harumai mbasukari ya Hathman Azali rudi riele wa yaukaneki dhamana riele wakane oyawanu kwa jabali ya shawiri mwafaka au shawiri mufidu la ukana wajua sahilishe Komoro wa itu harmatam walakin riju wa yaukana wabali ya mabido ya esansi wajua helele warudi watie shonga yensi ya hatu izo kawati mkomoro ya kamjeni ne masuala hauweze fikra zahe oya haukaya ikansi rengwa macheka abwere lokano wandu wa honjia shabu ye dhalimu wa Hathman Azali hawakubali ya wanjoma siwani heze faida zahahe ili wajua msahilishi shabu kasuala ikawa wa Komoro wakaulindia ukana eba eze janibu kinyume eba societe civile wajoenda watsomoze watrahiso wa Komoro ili suala lo haina mkomoro hakaulilindia usukila walishi Mwenyezi Mungu hafanye zahahe alhamdulillahi rabbil alamin watinzi sawa wabasu wa sawa re societe civile reze janibu kinyume neze gozi shanvu ya Hathman Azali rishukura Mwenyezi Mungu upande huo abo wa Komoro walawa harara harmo upande huo
wa Komoro wa umakini shari yambi wa Komoro ya ukana rishia mwenye baraka wa Said Swaleh rais wa he parti RDC gouverneur mzamani wa he shesi wa Shangazija rionesa ukana engema kaulu mwenye baraka wa Said Swaleh ya yamba harmweze media yaladema kaulu ya yambia o ujumbe wakauja uhalalisha Athmanazali yeze kufura zitimba harmwenti abori sobona shasi ritone saukano wakatinda uo mwenye baraka ntina hureme yako tinga mlindo mwiso hasibabu matuhumo menji ikayao homba banurilie uneze darubini za hatu zikauri ruhusu rifikiri hena mnayo dokana mwenye baraka riujuzisa bandu ya Komoro yaukana ebanu zinu mwanyanyendi mwenye baraka leo waja ujumbe wahe oya ya juha ya jitsambuza ya ndarende hado raisi wa home konsi wahe ya union de l'opposition zijanibu kinyume ziwanao ne dictateur wa Athmanazali ya ndarende hado raisi hawakatikao ya mruenga sina muda mwinji hahezemi nduho itandani havishia karsina wananyasi kaungwa sur terengwa wanaomba na inu rijuzi sele suala lulo karja huunda mtu wa siasa itoka yonti ya rijibu hau ya rivenuliyalo yo ya mwando rurudi rijuzi sa ya ukana eba banweze nkulio za siasa eba banwele tumo la siasa loti sawa neze nkulio nele tumo la mruli moshamba ya ukaya ekahuli mishisha shingo jovuna shisha shie kahuli mihu njingo jovuna nyinji eba kwele kisiasa yovuno hamu njide ya hemba bahanu ya kansi njailo ena mnayo hawakatika ongaro nao eze jitahidi zilona razida zilona usufamadi zilona Metro Ahmad Mahamud kinyume ne namna ikaya mwenye baraka nguwano ya siasa makati ya mwiso yalo le suala lote na rudi rijiuzi sabandi ya hatu sha mmono zajiri wa Komoro watukufu bandi ya hatu rikauli ndiya hasibabu de matumo rakanayo heshe idukushi nji shakana mwenye baraka harmweze ele maraziparisa zoti nrabo mwenye baraka hafanya mahadisi ya toma shashi dena Athmanazali sha wasali ye ema hadisi ya mbwa Henry ema hadisi ya marunda Athmanazali akawia linda Henry mwenye baraka hindi wakati hatanabahi ya mwanadamu ngumjuo ka Athmanazali wemru mwenza makri zo mwenye baraka kabli ya ukana ya hadisi na Athmanazali hashindi hasikele suala lulo ka Athmanazali yena makri zinji Athmanazali hana taratibu zinji kao zipikwe za shetani izo mwenye baraka hasana hazijua izo kabli ya hema hadisi yao sha mwenye baraka umba wahani ala tedira ujisunzu usadeno wananya wa siasa wanaomba na nzima ya jihensi residence surveille watina kahambu wa Komore sababu nuzul ya rudisha ya minduya hahe haukawe mdu wa siasa bandi ya hatu rele wakana eba mwenye baraka ekaka timfa umemba bahanu hao ya tendia kunguma nitoka yonti ekaji ukadingoni hauka rangu wakati esente ya tetemwa renda rakanti rafanya mipango hao rafanya mikonti mahususu hautotapa lele komio iliri wanene ne mtoto wa diktatori wa Athmanazali mwenye baraka haji huzuru harma eze hazi za heze janibu kinyume izuwa kumoripia ngwazirambu wao shari tundu riundu ya ukana banda ya hema hadisi ya mwenye baraka yakawi hadisi na Athmanazali mwenye baraka kana ujua ya karma siasa nzima hau ya komti ni mwema haro ya Muhammad Daudu Kiki wa ya kawaziri wa he interior mzamani eze kondisio Athmanazali hafanya hindi kwezo wa Komoro na mwishieze makri za Athmanazali rimwamba nikawa ye jaguli Athmanazali haonokana eka rekupere mwenye baraka ijokiri ya pwebandi ya wanrua siasa zemvu ijokiri ya chembalbala ijokiri wa Komoro ambe ukana rehisa toma ya kartu amini mrua siasa ituka yonsi abenge mwenye baraka mweze kondisio kana ujua ufanya hazi dena Muhammad Daudu Kiki kana ujua Kiki ya karme guvernuma hiyo mwenye baraka enda kwa posto ya nsini ya karmu amri za Muhammad Daudu Kiki ikaunga mjuwao hom tinzanu waha dena Daudu Kiki Athmanazali hafanya sakrifisi haukari mwambia nukana esha tuwa Daudu Kiki harmu interiori Henry
kiki hajibwe mahutajuyo ya henzi ya peu ya fuma nazali harma mafuvu jana hajibwe mengo shenda na shenda hayajibu ze complot haziste hombazon fia hom jitam kwa harmo mjiwanzi haubaya baada panda ya 5 harmo mjiwanzi kiki ema kaulu yaha ya kofane na fuma nazali hom rongo hena mnayanzao haina yambafanya hakaufanya yamo ya ankili rijolo kana daudu kiki akauru hasibabu hindi haka utolo hasibabu hindi hauka mengoni mwangu ikawa saidia hum konsuaf manazali ya hunde mbaru kuharmo mfumo mwame daudu kiki harenge riski zinji ikawa komorga mjuzi jo misuni yabo sha mwenye baraka mengoni mweze kondisione saf manazali kakana ujua jitengeze harmwezi yona kiki yabo tena azali hao nukana kairi haukaya saha mrumia daudu kiki kairia msunzuse nwe hunde mwenye baraka ilia rudia tembalbala ilia rudia to wanrua siasa wanu e konfiansa hao ne peplo komori izopi afumanazali hajisakrifie hazifanya sha narilindie hadisi yabo kuzo komori e makaulu afumanazali ya kaulinda mwenye baraka ya yarongowe osuku wa ujumbe ula wa haja harmwa iloteli inu hoteli tsandra mwenye baraka rudia traisi afumanazali haka umlida na luha itsotide luha mwenye baraka ya irongo wa bala wa komoro afumanazali hapatse macho ele suala ngilo wanu kwezo wa komoro leo kabati mrulo mje na harmwe parti RDC rijwa kana e parti RDC ishitwa shahayo mwenye baraka wa Saidi Swalih rioneze kufurujai wa Ahmad Ashafi ya zifanya ngardo zionesa kwezo wa komoro rijari yonote na ubabaifu wei umuri yarudi ajazifanya kwezo wa komoro hamondo dombia umuri ya ukana umuri ziefijo umuri tulilie roho ya hao haukaya vanu homro kadhamana wa siasa hao homro hanza ya jiki muharma siasa timashishi yona ntingo hauko titi ilitoka na 4 bouton haumru para wachangaza aji ya jarongo haura aji mrahunde bezi harma 24 heures nanzo fikirinro haka bona una depute umure makaulu wayamba mtotana bahi wakati radwenda harmweze mbeza harusi bahi kamran kwa chando lahe ele fulambani la hembe mro habili mro fikiri kahan kwa nyamansingo izode za hunra umuri uji kutufijo haukaya kabli ya ukauheba langanza umuri ukauhena mnainu ujue ya ukana eba numimi kweli umuri ngamina bavu eba nukweli mimi umuri ngamina mji iyo ya mwando haruma siasa iyo ya mwando shati kotizidu haumrabaleshe hitsone mashishi yoendambo wa komori tindi ziko udungwa mtukufu umuri depute umuri zoti deziko udungwa baadhi ya haturajara hunde ya siasa inu para aksida honziani sisi rito huwa na mtini mwakabu haukaya kartujua eza usababisha umuri warungwa hauraji hindi umuri kutina bavu umuri kutina mji na weka tamba kutina mji njaba kujazalo harmwa mji kutina wandu wa hushangiria kutina bavu la uhimilia na mwenye baraka wa Saidi Swalih Rajai Ahmad Ashafi ra depute umuri rawe iraulu harma mafumvu jana nganyinya mengo nganyinya mafumvu matanu nyowa raru harma mabavu ya hanyu nemiji ya hanyu badala ya mwenye baraka wa Saidi Swalih abunga ibidio mke makini mhetsa shihaya ekale wako morongo habilio mwenye baraka ngarilindao ele kaulu thabiti la mwenye baraka ngarilindao mwenye baraka ya jasi somru nubo nti yoti bure yoti de isimu haukaye raulu yoji sarahane mwenye baraka sha ekara mbo wako morukana rehabilukana ngarilindao mwenye baraka ya sisomru nubo nti haukaya haina malezimai owana wayarungwa udahoni si homba mkini au malezi ya hoa baba mkini au malezi ya mzaza hai mkini au malezi ya hoa dahoni abenga leo malezimai ya kisiasa ranguja ya Ahmad Ashafi ranguja depute umuri ranguja raulu ele alali rejei mwenye baraka wa Saidi Swalih wede mbaba wa he party mwenye baraka wede mrulo na dzina mwenye baraka wede ulo na bafu mwenye baraka wede ulo na mji
sisi karna uparo joishili ya Raulu ikisiasa, karna uparo joeli wa fikira za depute umuri kisiasa, karna ujua jai Ahmada Shamfindovi kisiasa. Hamenge yode manakez leo bandhi ya hatu swa Komor riparo mwenye baraka wa Saidi Swalihi umri unuya usisobonsi haukanga matuhumo mwenye baraka huvumwa haukaya rirambwa ukana hukahubali ya gari lakala hezwa eframe riolo ukana zedua nezefati hazahowa Komoro waziombeo zandiso hunda natija o wanafiki wa siasa wandiso jivenua hambavi kwa lika batuna fiko bohari mwenye baraka ibidire leukana hukana upezo wa macho wa siasa hukana faliki ya uhozwanensi ibidire ambe ukana mwenye baraka wa Saidi Swalihi huvumwa haukaya hukana maadu himaili huenda mararu huenda manema tano hukana jai Ahmada Shamfijana leo hujua umuri ikaya wao baadhi ya hatu siwandu ikanga rionao zembwana zinunga ziwanao ni baruani hauri ziwanao ni Dr. Amidu Karihila hau ziwanao ni waziri mzamani waziri Madali izopi ya yankilia hatu karjaparo hisi ya ukana depute umuri na Raulu zilaja ni bukinyume ziwanao na Athman Azali gartomba la makalbukasi wakawajiziha mengoni mweza reserve za Athman Azali ya zihansi yode manari makinisho wa Komoro ya ukana leo mrati jikute fiju mrati yone umuri hende haraua mrati yone mruja Raulu hakara ulu kabasi mwana Mkomoro ujua ukana ethamani ya Raulu harumasia sahindri Raulu kabli ya hele kaulu la kingazija ramba ukana ngabo masusu ya siasa me Raulu linubandi la siasa kara ulu katina bavu Raulu katina wandu Sharaulu wemru tujisti ya kantisa wanamliva inu jede 10 le shirika la jede 10 la mliva na Abdulwahabi wanwandu wakanti haina mbabanu ikao ngabanza watilo msankado mriali siwaya kure ende ya kenti ya Raue shanga bosu alaikawa Komori tena kamjeshi na mwalilambua umuriha jizingamanya au umuriha jizingamanya haukaya baadhi hezi analizi razifanya relo kana baba la mwenye baraka hapuwa mwenye baraka hapuwa umuri ende ya puendeo ya tabuhe yaone situation wa Komoro hena mna wajori ajise yao masuala udunga eba mwenye baraka ajihansi dingoni ya sindihe umuri ya mwangamiza wakabala hangamiza umuri bala umuri hajiti umuri haundu bezi ya 24 heures kabati mjuma yabo tena kabati mjuma yabo shanga rejuzi sao kwezwa Komoro yaukana mwenye baraka wa Saidi Swalihi ngawena rongo mbiliza huzia haukabanu ngarijuwao yaukana zenza ya za siasa izo sawane zenza za hosukani wa masiwa izo za sababisha leo Athman Azali atijo paro johundaruku rimwambi ya rudi rimwambi ya ukana leo Athman Azali kusuana na wandu wa siasa ngo wanone peplo Komorien ngo wanone societe civile Athman Azali hupuale chiho leo husiku wa Komoro kama hukawana na wandu wa siasa bwana inujika hisahale yode mana leo kuna hunda babahanu bobira mwenye baraka hende wakati harenge usiku wa kamili hafikiri yaukana leonga mjojua ni accept ni kubali nende na njie harmo mkonsi shati tsoye bavu tiso mji mtsono wakati kawe bavu ya itsanraya hawa mjuwa msujini na wanze mwenye baraka wa Saidi Swalihi hata kabatu wakati kao ngwa johi milia mwenye baraka ende yake karibu na Athman Azali mruapeu ikayao eka namba santima itoka yonsi na mwana Mkomoro izo mwenye baraka hazitwalia izo mwenye baraka hazitwalia ya ukana leo kaitiwa kati wa mzaha hauka leo banu kartiar mambo yanatazila za ukana mi opposition inu sirikali
vanule unga wandu ikangwa waniliao haki ti opposition nga wandu ikangwa waniliao eze haki za hoa Komori nwanana ho waula wa wahafa nwandu wafungwa bureburo hanu wandu watolwansi iyo dembana ilo Komori shaka vati mbana opposition na serikali avenge mwenye baraka kale hende hashangiri Athman Azali ngarijohele wazinji wansujini kwa na ujohelewe namna hiyo ebavu itandra kwa na ujohelewa mwenye baraka namna hiyo zode za sababisha mwenye baraka reje dingoni izo ibiditi kemso na haina mru wa siasa leo yaelewa kana ngasihari mwambana ya fujari ya mrikansi ngutowo wa Komori na udhulumu wa Komori mrikao katuenda mwendo sawa wa Komori tiwadini tiwa dunia eka haina mru wa siasa harambu abo hatawe holo sisi ngarimiwa wa Komori rudi ripare mwenye baraka wa Saidi Swalih yakana towele chora mwalinu hosoni wa Komori mwenye baraka wa Saidi Swalih towele chora mwalinu hosoni wa Komori rijue mwananzo ya zalwaba rijue mwenye baraka wa Saidi Swalih hisahu lemewa nezenzaya ngarudiru hambe kamreru di gulini ekele gulinga lijobondwa kairimru ya tirudi hauka mwenye baraka rekahu trahisoa na nyuho wa siasa honde wanga riyele fujari wa Athman Azali mbwana kajatsomoza mbwana nga ijohendelea wa Komorungo uhashiri wa Komorungo tayari rimete mbwana inu hatomwiso wa hatu na Athman Azali abenge wado uono ya ukana eba wa usiku wa uhuza mwenye baraka ngondu wapate yode manari uzisao mwenye baraka ya ukana leori ono depite umuri hende hankwele fulahe mbeha habili ya ukana hankuwa nyamansingo usiku wa uhuza depite umuri hende habili ya ukana ngupatso ngukopesho wa Komori wa mremeze laana ebavu yapuha wa mri uradi wa subuhana omji wa mzaya umlani hasiba budomu ando depite umuri ya ubali yao umendo wa umezi tikia sinemaha ya umuri ya ukayange kiesa ukanadu halele janzalinu yemeana mrwapeu yemeana mrikao hawe mabani hahe yemeana mrikao hamenye eze kanuni za sharia za hensi hahe hawakatikao relo kana depite umuri o depite wakanua relo kana kuja kauda ilie bavu ya hao yuama ononga ibidio ibavu ya puha depite umuri mhunde hukuma haukaya weti mrum aminifu haukawa ye kanza onenzaya we mrikao hatrahise ye bavu ya hano kajatrahise mwenye baraka wa Saidi Swalih wala kajatrahise wa Komori haukara ngujana ngarido depite umuri kajaparo kantar mwamiko nsi ya wandu watwaliyo nsi hawa nao nehezi ya ufujarinu uwananya pia washindi wa mjua ya ukana depite umuri yeti mrikao yohamba kweli ebenge ngari shukuri yao wananyasi wa siasa warenge zeanzma warudi warenga ze mezuri za hao hasibabu dumjitamko wa depite umuri yakahanza ajapuwe umji wa haha sheo yakahanza ajapuwe bavu ya haha ya puha sheo walakin rebavu romji roa Komori hoji mlifua hao waile wakana depite umuri ula ubabu fuanzaya waile wakana depite umuri hasahale mbelea waile wakana depite umuri hankuwa mashartu ikayao kana uparujishinda ya hunre haukai mbwana hahe kajashinda ya wasudisha haukati dina mnabidia iwane wa Komori waramba ukana ra umuri ra raulu ruana nyawarwadunga ula umezi haukaya ngarvumu ambia nirongo wa Komori leo mratishanga kama ono mruhapu haruma mkono kono iho hao hangu haruma ujando iho ngura uo Athman Azali we imru fanyo siasa kidajale Athman Azali we imru fanyo siasa ya unafiki abenge Athman Azali habili unafiki wa mkonsi hatambazenso hole abenge haina mjoisha lirawa iho lokwaru lokudumela puha mkono kononi abora wa Komori ngabujoro hama kudume menjar mwa mikono kono iho na mizite ngabujoro hama kudume menji iho haukayaunga onanzaya Athman Azali hatambazenso hole iyo jenamna ikao yo itambaza halibu wa Komori halibu wandu ikao kwa na uparujushinda wa stahamili ne dunia ya mwiso yabenge kama onema kwaru ya andiso habili na mweleokana yuodo uru wa Athman Azali ya andiso tabazi zenso hole shesha hatunzi masipeplo Komorian kabati za mreje dingoni kabati za ukana leo haina mru ya hisetoma anembwana ikao dora idunga inu kabati haukanga ramboka na wanua mezi ngaramboka na haina mru johele wa fikira za Athman Azali wala kasutu aliensi shawe mrikao ngena taabu za malene we mrikao imasurufuka tsuhe hauna nafasi yeti fuandu washaha waunao wandu wamezemanda wanu kweli wala anyi wanu wa Komori haukaya leo mtsuona
daraja umure ndado jipuasheo ende jiteza shihere gihenda yangari ya mafiti na ngujokana unufiti ngujoka unumza Athmani Azali ufanyao ngujoka zinu batani Athmani Azali azifanyao leo kweli ende yarengeshora fashaha henesheo ende ashibadili hasibabu nsohole hasibabu kilo nsohole ende ajipuesheo harma ya dunia. Kwezo wa Komoro watukufu avo ekariro harma upande wa mwenye baraka wa Sadiswali raka ujimlisa ya ukana ze kondisyon za mwenye baraka hazionesa pia nado ngomro wa Muhammad Daudu Kiki ilianji harma yenzi shawendi wakati mwenye baraka hailewa ukana kejaka ubidi yatso bavu kejaka ubidi yatso mji ebenge leo wabuha marobeli wa RDC ikao ngardo ile swala linu pia ngardo lisisa mwenye baraka wa Sadiswali haka wede raisi wahe ye parti mshinzi inu abo haina malezimai na haina zjuambi shi habo mwenye baraka ngawe dhamana haukaya kardajwa kaja Ahmad Ashafi ahana bavu hawa hana mji haukazopo wa Komoro wazonao kardajwa kaumuri haumru jaraulu hana bavu hao mji abo karsurambo wakana wanruhamanda wao ngwa wakilio ye parti ya hao wajiwa hundebeza sababu hindri abo swala linu wa Komoro wa unahutaji fa mwenye baraka wa Sadiswali harma muda uswa hale usisom runo bonsirijue ya ukana ngodo wasaidi fujaru wa Athmani Azali haurujuo kangu angarua Komoro ne haki uanembwa na inu awenge wa Komoro wa utajifu mwenye baraka ujitekeleza harma zembawa za matangazo ili uonesu wa Komoro lesu alalinu haukaya karsiwa jeni shangara nzori jukana watu duwaru mwa wanu watu duwaru mwa zulufu wanu ili wajiwa hutende shihere ukabanu kwa tujiteza shihere shonga hutendao shihere wewe yede mana mwenye baraka ngaibidiyo hauharaka rahaze jajanziro ili uonesu wa Komoro ye partia haho ititsorengwani magambe hena mndu hadojua ye presenta hena mabahanu ikao itoka yonsi. Kwezo wa Komoro ngarjonji harma upande wa husu Athmani Azali homroho masiwani yanjie harma inti ya Marekani dokana. Kwezo wa Komoro Athmani Azali habiluwa mkonsi unu ele jawabu la hoa Komoro nanu wanruikao ngo kinyume na Athmani Azali kabati jawabu jinji kwezo wa Komoro rijwa kana Athmani Azali esha muhansibanu ndabo zole zijoka ukajali hahe hata leo katsukiri yabona Athmani Azali habali ya nrabo ranguo mwando hata ngwanzo ya hise hanrabo leonga mashartu maila Athmani Azali yanzo afumwesha ifuba shahahe Athmani Azali ngwanzo ya tsomozo wa Komoro nane ze apeli zonti kaunga zwanwaze mbwana zinu harmweze nti nane diaspora ngwanzo ya tsomoze mbwana inu Athmani Azali ahundu shauri shokana ngwanzo ahunde taratibu wa Komoro warenti hotamka ile suala ka Athmani Azali nge diktatori ya kana Athmani Azali hauwa ka Athmani Azali hafungu izo pia wa Komoro ngani mazahidi ngamzionao yode mana ya habilo mkonti hunu ye faida nkuri yonao hindi kwezo wa Komoro ye toma nkuri yonao kana Athmani Azali kati na bobira hindi kwezo wa Komoro leo reka hundu umuri reka hundu raulu reka hundu wandu itoka yonti leo wa mhimili ya wambangu wa mshangiria harumwele kumbi laha helinu sha Athmani Azali kajavumwa abo hojibu Athmani Azali hindi dokana si wa Komori wakatokana ngaibidio rudi renjeze volumu harumwe bwana inu ngaibidio renjeze rioneso ulemengu ngaibidio renjeze volumu rioneso kana Athmani Azali ye dialogu ya itamani ambangu wanzo hadisinu wa Komori wa iharaya hama shartu menji shartu la mwandu wa Komori kwa jakuba leokana nge rais rangulo 26 Mei 2021 shartu la bili Athmani Azali hajuruhu wana wa Komori takribani ya wana mengomiraru na warandaru wa ula wa hafa haruma yenzi ya peu ya Athmani Azali. Athmani Azali hafungu wanadamu wengi wa siasa na majurnalist na societe civile na mafundi ya dini haruma enzi inu nana wandu wa mila yade mashartu wa Komori wayasahau na Athmani Azali amfani yade mashartu wa Komori wayasahau na haina ujumbe utoka onsi ujo wasu ili homasiwani Athmani Azali ngurumiwa ukaidi wa hitswani wa hahe yende ya fanya mkonsi sha baadhi ya hatu rielewa ya ukana mkini wa mkonsi unu Athmani Azali ngondo wa kensi ya fanya masulaha ya hahe dene mabandi ya hahe haukaba nukabati amani ya husu shaihani ya husu mustadrani huenda kiki ho ujumbe wa upie madiktatori yao kwa tiharuma amani wow rielewa ukana eba kwa tuhenda wajihosa
wenda wakati wafanya mkonsi wa hao wajisuluhisha hauka eka mkonsi wa Taifa Athman Zali kana uhunda hauka ezembwana riziwa nao zinu leo ezembwana ziwa nao neze apeli zonti pia za diaspora ya Komoro kabati wakati kao ngardoro jedingoni itoti mpaka Athman Zali haroho bontiju yapo izonga rasurewa Athman Zali kakabati mre jedingoni kabati strategika ngo joirumia hata leo wa Komori wahelewe itoka yonsi hausikitifu wa Komoro hausikitifu mhuu wa Komoro dukana ngarionao baadhi ya wananyasi baadhi ya wazee watu wa siasa wakarmwensi kabati mdulu na mbamarifa itoka yonsi ya ukaya ile ukana kweli banuensi sayangamia haukweli yaangalia ukana banuensi ketina thamani timrua mila tifundi itoka yonsi shonsi pia ezigankiliza hao mdungu johunda mdu jamliba mdu yakadhamana wansi wa mdu Abdul Wahabi yakadhamana wansi ngujojeleza sawa na Idrisi Musa mrikao maarifa hao ya siasa ifanyao siasa ya mwana mtiti ya vazwa seise uumbo uo msiba mziro haukaya ezankilizanyu pia kabati mrikao nguelewa yakana banuensi ya Komori ketina thamani banuensi ya Komori ketina adabu banuensi ya Komori kabati mbandongo itoka yonsi ya kabanu jana iliyo sha diktatori wa Athman Zali zengozo pia hazitenge gambo nao mduja Muhammad Ismaila uo mrikao hakana hanywa na faswaha ya urongowa hende wakati katujua usifu ndabo hende wakati katujua ya ukana evanu diktatori mdujwa humbangaje hazimi haize menje izopi ya baadhi ya wanru kwa tuelewa upewa Athman Zali kwa tuelewa omba bahana Athman Zali yanzoa sulisho wa Komori ngariparao waze watu ngariparao mafundi hadi nikao ngamrambu wao upewa Athman Zali ufanywa harmwensi ngariparao mabavu ngariparao wa Komori ya ukana mrati isetwa mai bangari labiao na Mwenyezi Mungu ya ukana haina amine mbwana inu kabatu wakati kangu jojua reje dingoni hasiba budeze kufura Athman Zali azitimbe nti mimi ngamina masuala maili hao mararu mtsono wakati huo njoparo John Athman Zali haditso jema hasiba bude masuala mararu yao kwezwa Komoro hamwa ndo nemba hinduwe nkuudizo sojo jwa za rejei duananya si wa hafa hukaya nariteze pia narifanya harmomza hawa siasa shakarende daraja ya ukananga rendo daraja rewa wanruwa hifa wathuma yopande uoti na uparojo huo na haditso jema hatajeri hunde ya riumba homrohonti si ujwa risamhilana hakanga sina muo baishe ritso zinji shanga sina muo kwa mjuma hiyo shawenda daraja wa uwa watu waroho wananyasi ngamwesheleshe ikoza shaho wadzaza hao ngamwesheleshe ikoza shaize faminu wanruashe no wana hao leo wajo kwa urende hama yatima Athman Zali daraki hiyo tina uparojo huo na zitso jema zode za sababisha leo ye daraja hangu na we yenda daraja ya peu ikao mikao no adui harmo ule mengo ya hutendea wakati wajawateza ya ukanangu wanzo udojuru huwe rahiswa iyo nomba wanu ka Athman Zali mika huo no haditso jema iyo dema na mimi miunjwa hufani sana muambwa na mafura rawera belu rehirimu ya hanyu mwakati haujuru huo wana wakomori alafule woku eline de daraja hawa wakati nishindwane zenzaya ya imani rohe kweli ni diwazo wanama wa wanembwa na inuwa ula wa hafa na mjujwane de mwedu hama dayabo bathuma ekati si iduku ekanjarongwa tialama ukana tihuelewa tialama yukana tishindiha shanga mwambo Mwenyezi Mungu homkano mwahangu hata Jennifer kana na dunia ntina tisojema la hangu nawe nanu wanruwa hushangiria hasibabu upewa wa urumia harmwensi hatu hasibabu de zenda bono unafiki no uhada izo ubalilu wa Komoro Athman Zali yonga rengo miadiva no hota usoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukana kabatu siku itoka yonsi kaunga rojwari kane masula ya hatu ndasinawe baadhi ya hatu relewa thamani yansi baadhi ya hatu rakubali ukana ngebidio riwanile nti hatu ngebidio kana mwanama wakweli duora wani wawe mbwana yinu dasirwa nao nenzi ya peu dasirwa nao na wanruikawa takabari na wanruikawa renge nti macheka yodo mbaba kaunga rijungo mhono Athman Zali sina uswani nzaya hata njeto bahosoni mwao
tina uswani nza hata njemali luhosoni mwa Athman Azali yonga mhuna verio hata jaru wasulari umba tina uswani nzaya tina wana tabu za ulemenguni tina ukana mbarongo itoka ontizi johunzi ki Athman Azali ni jetoba hosoni mwaho haoni salimu amri hosoni mwaho jeni hundendi hamrika yao kutsuli manjema kutsutu manjema shaufisi jifu na unafiki na ufujari duwa utende za usoni msono wakati huo ekanga mwandanai wa hisao timengoni mwasi ekanga mwa hisatoma ya timengoni mwami rirambu wao ya ukana kelke so Athman Azali ngujo peye na ungo josiha na huwa komori ngojo hureponde haufumbatu izo pia ngari makini abenge mheshimiwa Athman Azali mheshimiwa Athman Azali huelewa ukana nrabo de zanzo zihulaze zirudi zihujusi huelewa ya ukana fitna na unafiki de zende saunti huelewa ukana uhadazi na ukhilibu wanru de zijohube hambaba hanu huelewa ukana upeu na muomwi dole launti badala ya hatu kardelo na mnayu Athman Azali Athman Azali si duwana wa Komoro ezembi warire ndanga rubesholo marhaba eze kufuru zitimbawe ntinga rubesholo marhaba shangar labao hele zina la Mwenyezi Mungu yakana karna ureje dingoni Athman Azali haina usikuhusha ngojori hunda bana haina usikuhusha ngarjo udai riwanilie eze haki za hoa Komoro riwanilio wananyasi wa ulo wa hafa henda usiku rihunde mahkama rijue owanwekao wafanya ye mipango ni mitarisho wananyasi wa upia wa ulo wa hafa Athman Azali wa Komoro ngo mahakini wa Komoro ngo uhashiri yode mana ni paro wanama wahemba na inu ya ukana ima katawa miso yanu Athman Azali ngo zafanya azima za ukana rejizu wa Komoro dingoni za ukana haina mru yambe hale mwane mbwana haina uamine mbwana inu kabatu wakati kaunga bidio mrombe hale mwanio haukaya kabati mbanati jahau faida Athman Azali ya joy hunra harumom salata nele porojo la dialogu ya lihabili dabala babo Athman Azali na lawe we diktatori utinzo chero we mrikao hahibinti ema suala yao kana ujo uroha harumwezi hanyo za huwa Komoro ebengenga rutosao rudir shukuri eze janibu kinyume ziwanao ni enzi ya ufujari Athman Azali mjunroho masiwani Mwenyezi Mungu ya mzidisheneshe imani Mwenyezi Mungu ya mjaalieni ya ukanara ngujana hata leo mto ukubali mwakorompewa mto ukubali mwasaidia mjuruhu yensi ngari mto saoni rudiri wambie rudiri tukuze mruja usufa madi waziri mzamani nana kandida mzamani Ahmad Mahamdu riwambia ukana ngaibidio ye tarehe hanyu mwihensi hauka ekisiasa ngaramboka nyima dhamana siasa hauka ya kabati Mkomoro utsurambua hena mnaye bavu nano mji wa usufamadi wa mrengao wa manzishao wa mhimiliao harmweze fikra za wanilia ensi nane bavu ya Metro Ahmad Mahamdu nano mji kaudu wa puha abunga rambua ukana nganyizitwa za siasa hauka mru wa siasa hau hiswa siasa shipepe yao tideka mrungurumisho harumaisi haukanga mnona mru jahumedi msadie katina bavu katina mji jai Ahmada Shafi katina bavu katina mji uandu wa upi ya ramliva uandu wa upi wa ujumba zungiza Athman Azali wakabati mrulona bavu hau mji sha ngwamani pileo baadhi ya mazababi ili wache mbalbala ili wache fitna ili wache rabsha ili wapua Komoro ezenvu ili wareje dingoni evenge wa Komoro ngamjori samihi wakaya wakatiru renge mwinji na sikardaka na zinji za onesho wa Komoro ile suala mshinzila kalarihimisa banu dokanari habili mwenye baraka wa Saidi Swalih yatoe matuhu mwekao wa Komoro wa yaonao banu rudiri paro wa Komoro ya ukana ya diktator wa Athman Azali
hawasuliho Nations Unies ngariomba mngu ya kana mkini ya hoa hauye juma hari ya rongowe na bonga rujua Komoro wakana fumanazali kati raisi wa haida ula Komoro shanguru no igweze shamvu ebenge ngariparwa Komoro ho jimdifu hao ya hoa hauye juma fumanazali ya joka urongoa eze apeli zonti pia zione sosi kitifu hao zilaani ne mwanadamu huo homba bahani kauda jihunda hao abonga riparwa gouvernement en exil mrudi tene zenongozini tena mzichine shiuno hasiba budu mwendo wa fumanazali wanruwa laani ruwa Komoro walonda ni roro bonze haukaya ele jawabu la hatu na fumanazali ndalinu zima do uhabili do uonesa ukana kabati mkomori toka yonti yalo tayari no mwendo wa fumanazali na shifujari no fujari ya utimba harumwenti ngabide zenongo hizo wa Komoro rijibu afumanazali hasiba abu deze apel neze manif no ulaani harumweze media rionesa ukana karsi tayari nano mwendo no upewa fumanazali ya wenesizawa yinti ya Komoro ebengi wa Komoro kartina wabudu zinji itodu tumbiambia ni wakana ngarimbeshi lao ni marhaba rudiri tukuzuwa na wa Komoro hoji mdifu hao nanu wananya sikao ngaruwano mbana inu ruwambi wakana narkemakin kabatu wakati kao ngebidore jedingoni ngebidore kenkonyo nzima haukayanga mmonao bangzi ya huwa na fiki kayao rikawa na mbana nzima da sinao ezedua zadisu wabenua venge Mwenyezi Mungu najailia ukana wala radu hamba ngabo wanafiki kangu harumemba na inu ngo ambao zila na zinu sa Mwenyezi Mungu handisu wabenua Mwenyezi Mungu najailia ukana banunga rendao harumu kadi ukana rendera hunreushinzi biidhnillahi ta'ala venge ngarto sao re societe civile reza jenebu kinyume reze apeli zonti pia zijihunra ho bonze ruwafereshe ya ukana ngasi harumemba na inu kabatu wakati kao ngardore jedingoni rudiri feresho wazaza hatu wajihunra undani nano bonze nano wazewa hatu wajihunra undani nano bonze nane mavamana wonsi wa siasa wawanauneezi ya ufujari inu ngarjuwa watosa riwafereshe nano wanama hoji mlifu hao riwanoimba na inu husu ya komunikasyon ngarjuwa mbia ukana ngarsiwa dzima nao rudiri kazane haina mru ya yonesu wa Komoro haina mru jutana bahi khatu aritoka yonsi ngabidu wakatukaya yonesu wa Komoro ya he harmeze mbari zinu azionese evenge wodo upande ratoka ubira harma upande wa husuye parti RDC raka uhabili raisi wa heshima wa hayo mwenye baraka wa Said Swalih wakatoka ngebidu ya veze ajato marambo yano husoni mwa Komoro wakati sauja rudi rione sambavi ya ukana kabatu wakati kaya wa Komoro ngwadu kubali dialogu ya hatu na mrika yao kati rais na mrika wa PU na mrika wa kaste sharia na mrumwenza miadimifu izopio wa Komoro ngo makini kabasi wakati kao wa Komoro ngwaju kubali wende harmamu konti ito kayonti evenge mamjozi duri samihi haino wakati kao ngabu makauli kao riamba watina uvenza mamjori samihi waka wati uvenza hatu shanga mjua kaina ngaruwa naumba na ikao kaitinyangu evenge kanga wakati ngabu makauli kao ngaju tukulia hawi ngamjozi duri samihi wakaya usaidizi wa hei anzi ya peo inu kanga makauli mema ikao ya roha harmweze ndimeza hatu ngareluwa ukana yao de master hineze adabu za huwa rizanu warilela nebavu nanu mjikao dorapuha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.